Hi guys. Good morning, good morning. Mag-vlog na po ta guys kay paligtiin na ni guys. Nag-busy kayang line kay mag-project proposal. Sa morning, magkalkyo ang kaani. Busy ang line. Sa inyong secretary, na mo ng treasurer. Ako, tagang mo on. Napukuykuan guys, oh. Merenda, prutas na. Nakuhimunon guys. Total ko kay para sa amo ang association sa OFW. Nahiglas na ta guys, kaya di na ta kaklaro. Sign of aging na yun eh. So, muna niya akong update karon guys. Good morning, good morning. Thank you for watching guys.